बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत जावेद और वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आज की जो अहम खबर है वो एक तो इसहाक डार साहब का दौरा अमेरिका है, उस पे बात होगी। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से क्या इक़दामात हो रहे हैं उस पे बात होगी। फिर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है वो क्या टर्न लेने जा रही है। और सलमान और कासिम को लेके जमायमा और अलीमा खान के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं उस पे बात होगी। और बात होगी पीआईए पे। पीआईए की फ़्लाइट्स जो हैं बरतानिया के लिए शुरू हो रही हैं, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसहाक डार साहब के दौरा अमेरिका की। इसहाक डार साहब का दौरा अमेरिका बहुत कामयाब रहा है और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात थे वो काफ़ी हद तक तय पा गए हैं ट्रेड डील पे। ट्रेड डील पे काफ़ी सीरियस एफर्ट हुई है और वज़ीर ख़जाना जो हैं औरंगज़ेब साहब वो जा रहे हैं अमेरिका। वहाँ पर आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील साइन होने जा रही है। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और इसको लेकर इसहाक डार साहब ने जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा हैं उनके साथ तवील नशिस्त की और उसके दौरान जो चीज़ें रह गई थी उस पे उन्होंने मज़ीद मुराद हासिल की हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन ट्रेड डील इसहाक डार साहब ने अपने मुज़ाकरात में सिक्योर कर ली है। और जो बैकग्राउंड मुज़ाकरात थे वो जारी हैं और इसका फ़ाइनल मरहला अब आन पहुंचा है और आने वाले चंद दिनों में आप इस पर साइन होते देखेंगे। और जो इसमें एक मेन चीज़ है कि इसहाक डार साहब ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए अमेरिका को कायल किया है। और उसमें जो बहुत सारी ऐसी मुराद हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और रीजन में पाकिस्तान सबसे बड़ा प्लेयर होगा टेक्सटाइल में अमेरिका में। तो इसहाक डार साहब के ये मुज़ाकरात जो अमेरिका में हुए और अमेरिका के तरफ से स्पेशल इंटरेस्ट उसमें दिखाया गया और इसका फ्रूट उसका नतीजा हमें जल्द मिल रहा है। ये कंटिन्यूटी है जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका था और जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और किया उसमें। और जो उन्होंने जिस तरह इस्तकबाल किया और जिस तरह उन्होंने एतमाद का इजहार किया फील्ड मार्शल पर, उनकी सलाहियतों पर ख़ित्ते में अमन के हवाले से, तो इसका जो फल है वो अब पाकिस्तान को मिल रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जहाँ एक तरफ अमेरिका में पॉपुलर हैं, दूसरी तरफ चाइना में भी आपने देखा कि चाइना में भी गए और उन्होंने वहाँ पर भी बेहतरीन उनका इस्तकबाल किया गया। तो इंटरनेशनल फ्रंट से जुड़ी ये अहम खबर थी इसहाक डार साहब के हवाले से। और इसहाक डार साहब की कोशिशें जो मजमूई कोशिशें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी जो काम कर रही है मौजूदा हुकूमत, उसकी इंटरनेशनल फ्रंट पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ की सियासत की। तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो जहाँ पाकिस्तान में एक दोराहे पर खड़ी है। अब सारा इन्हिसार किया जा रहा था कासिम और सुलेमान पे और इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का वक्त भी जो है वो इसी लिहाज से दिया था तहरीक का कि जी कासिम और सलमान इस तहरीक का मोमेंटम बनाएंगे और मोमेंटम बनाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका भी जाएंगे, फिर वहाँ से पाकिस्तान आएंगे। तो वो 5 अगस्त तक चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो चुकी हैं। लेकिन कासिम और सलमान ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है। जमायमा खान साहिबा ने अलीमा खान साहिबा के साथ काफ़ी उनकी तरह-कलामी भी हुई है गुफ्तगू के दौरान और फैमिलीज़ के दरमियान एक जो रिश्ता नाज़ुक था, पहले ही शिकार था तनाव का, उसमें मज़ीद तनाव आया। और कासिम और सलमान को कोशिश की जा रही है कि 3 अगस्त को लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक एहतजाज होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये कोशिश की जा रही है कि वो इस एहतजाज में शरीक हों, उनको दावत भी दी गई है लेकिन ताहाल उन्होंने उसमें शिरकत की हामी नहीं भरी। और इस हवाले से जमामा खान साहिबा कह रही हैं कि वो ओपनली इस तरह की किसी भी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहती, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं
کوشش کی جا رہی ہے کہ قاسم اور سلیمان 3 اگست ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر تحریک انصاف کے احتجاج میں شریک ہوں۔ اس سارے معاملے کو لے کے ابھی تک علیمہ خان صاحبہ نے تقریباً 3 دفعہ ریکویسٹ کی ہے جمائمہ خان سے کہ وہ اپنے بیٹوں قاسم اور سلمان کو 5 اگست سے پہلے پاکستان بھیجیں، لیکن اس پر انکار کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور قاسم اور سلمان کا دورہ امریکہ وہ بھی بری طرح ناکام رہا ہے، اور اس پر جمائمہ خان بھی بہت ناراض ہوئی ہیں ان لوگوں پر جو تحریک انصاف امریکہ کے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو بھیجیں، ہم کمال کر دیں گے، وہاں پر امریکن ایڈمنسٹریشن میں ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں گی، لیکن وہی 5-6 گنے چنے سینیٹرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ ایک قاسم اور سلمان جو ہیں وہ لانچ ہونے سے پہلے ہی ان کی فلائٹ فلاپ ہو گئی ہے۔ اب تیسری اہم خبر PIA کے حوالے سے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کلیئرنس مل چکی ہے برطانیہ کی اتھارٹی کی طرف سے، اور فلائٹ آپریشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ PIA نے ٹینڈرز دے دیے ہیں یہاں پہ کیٹرنگ کے لیے لنڈن، برمنگھم اور مانچسٹر سے، اور 28 اور 29 اگست تک فائنل ڈیٹ ہے، جس میں مسافروں کے لیے تقریباً 7-7.5 ہزار مسافر بھی منتھلی کے حساب سے لنڈن سے، 6-6.5 ہزار برمنگھم سے، اور اتنی ہی تعداد جو مانچسٹر والوں سے کیٹرنگ کے لیے سروسز کے لیے ٹینڈر مانگے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور جو پہلی فلائٹ ہے وہ مانچسٹر کے لیے آغاز کیا جا رہا ہے فوری طور پر، اور 16 اگست کو پہلی فلائٹ آنے کی امید ہے مانچسٹر میں، اور ہفتہ وار 4 فلائٹیں اسلام آباد سے مانچسٹر چلائی جائیں گی، اور اس میں لاہور سے بھی مانچسٹر کی فلائٹس کو آپریٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد لنڈن کا آغاز ہوگا۔ لنڈن میں بھی PIA کی فلائٹس کو ریزیوم کیا جائے گا، اور اس کے بعد برمنگھم کے لیے فلائٹس ہوں گی۔ تو ایک بڑا آپریشن PIA کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ PIA کی ایک ایڈوانس ٹیم بھی یہاں آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہاں پر مذاکرات کیے ہیں اور باقاعدہ اپلائی کیا تھا UK کی اتھارٹی سے، متعلقہ محکمے سے۔ تو تمام جو ابھی معاملات ہیں تقریباً فائنل سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور 16 اگست سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز جو ہے اسلام آباد سے وہ مانچسٹر پہنچے گی۔ اس چیز کی کبھی امید ہے، اور اس کی جلد بکنگ بھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سنگ میل ہے کہ دوبارہ پاکستان سے PIA کی فلائٹس برطانیہ کے لیے بحال ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کچھ ایئر لائنز ہیں، انہوں نے بھی اپلائی کیا ہے۔ لنڈن اور لوٹن ایک ایئرپورٹ ہے یہاں پر لنڈن کے قریب، وہاں پہ، اور مانچسٹر کے لیے۔ تو اور ایئر لائنز بھی جو پاکستان سے ہیں، جو پاکستانی ایئر لائنز ہیں، وہ یہاں آپریٹ کرنے جا رہی ہیں۔ ایک اور اہم خبر کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ کے 250 سے زائد اراکین نے حکومت کو لکھا ہے، اور یہ لیبر پارٹی کے اراکین ہیں جو حکمران جماعت ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے اپنی حکومت سے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کریں، اور فلسطین کے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر وہ آواز اٹھائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے۔ تو فرانس کے حکومت نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران۔ تو اب وہ اس معاملے کو لے کر یہاں برطانیہ میں بھی ممبران پارلیمنٹ متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ اس حوالے سے اس کو برطانوی حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ تسلیم کیا جائے، برطانیہ فلسطین کو تسلیم کرے، اور یہاں پر مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایک بڑی کمپین شروع ہو چکی ہے۔ تو اس میں 250 سے زائد حکمران جماعت کے ممبران پارلیمنٹ کا خط لکھنا حکومت کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے فلسطین کو جو تسلیم کرنے کے حق سے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔